हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह नासरी के अजीम जलाली और खूबसूरत नाम में आप सबको सलाम। आइए हम खुदा उनके कलाम में से इफसियों की कलीसिया को पौलुस रसूल का ख़त और छठा बाब और उसकी 10वीं आयत से लेकर और 17वीं 18वीं आयत तक हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। मेरे अज़ीज़ों, इफसियों की कलीसिया को पौलुस रसूल का ख़त और उसका छठा बाब और 10वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक हम खुदा का कलाम पढ़ने लगे। और हमारा जो टॉपिक, हमारा जो टाइटल, हमारा इन्वान जो है वो रूह की तलवार यानी खुदा का कलाम है। आइए हम खुदा के कलाम को पढ़ें। गर्ज खुदावन में और उसकी कुदरत के ज़ोर में मजबूत बनो और खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम अबलीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फ़ौजों से जो आसमानी मकामों में हैं। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। बस सच्चाई से अपनी कमर कस कर और रास्तबाजी का बिस्तर लगाकर और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के ऊपर ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सकोगे। और नजात का खौद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो, और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी घर से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। खुदा उनके कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। मेरे चीज़ों, खुदा का रूह जो है वो हमारा मददगार है। खुदा उनका कलाम में लिखा हुआ है कि रूहुल कुद्दस खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारे लिए शफायत करता है, हमारी दुआ करता है कि जिसका बयान नहीं हो सकता। खुदा का रूह जो है वो हमारी मदद के लिए हमें दिया गया है। यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं बाप के पास जाता हूँ और एक मददगार तुम्हारे पास भेजूंगा, यानी रूह हक। और आज हम रूह की तलवार के बारे में सीखेंगे। रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है। मेरे चीज़ों, ये एक हथियार है, ये दफाई हथियार है। जिस तरह से बिस्तर है, जिस तरह से खौद है, नजात का खौद, जिस तरह से सिपर है, ये सारी चीज़ें एक ईमानदार की दफा को बयान करती हैं। एक फौजी इन सारी चीज़ों से लैस होकर लड़ाई करता है। और पौलुस रसूल इफसियों की कलीसिया को और आज हमें ये फरमाते हैं कि हमें खुदा के रूह की ज़रूरत है, जो खुदा का कलाम है। यशायाह पहला बाब 8वीं आयत में लिखा है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान रहे, ताकि तू इख्तियार से अमल करके इस पर अमल करे, ताकि तू खूब कामयाब हो सके। मेरे चीज़ों, शरीयत की किताब, शरीयत पहली 5 किताबें जो बाइबल के अंदर, जिसको तौरात कहते हैं, जिसको पेंटाटुक के नाम से जाना जाता है। मेरे चीज़ों, ये शरीयत की किताबें हैं 5, पहली 5 जो मूसा ने लिखी हैं। और खुदा का कलाम फरमाता है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान रहे। ये खुदा का कलाम जो है ये रूह की तलवार है, और ये रूह की तलवार आपके दफा के लिए आपको दी गई है। लेकिन क्या मैं और आप इस हथियार को, खुदा के रूह के हथियार को, जो रूह की तलवार है, खुदा का कलाम, क्या हम इसे इस्तेमाल करते हैं?
کیا ہمیں دن اور رات ہم اس کو دیکھتے ہیں؟ کیا ہم اس کو پڑھتے ہیں تاکہ یہ ابلیس کے مقابلہ میں ہمارا دفاع کر سکے؟ میرے عزیزو، ہمیں اس روح کی تلوار کو لینے کی ضرورت ہے۔ خدا کا کلام لکھا ہے 17ویں آیت میں، اس 6:17 میں لکھا ہوا ہے، اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو۔ آج خداوند ہمیں روح کی تلوار دینا چاہتے ہیں تاکہ ہم ابلیس سے اس ایمان کی جو جنگ ہے اس کو لڑ سکیں۔ آج ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی نہیں کریں، بلکہ ہم شرارت کی ان روحانی فوجوں سے لڑیں جو آسمانی مقاموں میں ہیں، کیونکہ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ ہم ایک لڑائی کے اندر ہیں۔ جتنے بھی ایماندار لوگ ہیں، جنہوں نے خدا یسوع مسیح کو قبول کیا ہے، جنہوں نے بپتسمہ لیا ہے، جنہوں نے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا ہے، اب وہ ایک روحانی طور پر ایک لڑائی کے اندر ہیں، اور یہ لڑائی ابلیس کے ساتھ ہے، شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہے۔ میرے ساتھ نکالیے پہلا تسالونیکیوں اور اس کا 6واں باب اور اس کی 5واں باب اور اس کی 8ویں آیت۔ پہلا تسالونیکیوں اور اس کا 5واں باب اور اس کی 8ویں آیت۔ خدا کے کلام میں سچ لکھا ہوا ہے، مگر ہم جو دن کے ہیں ایمان اور محبت کا بکتر لگا کر اور نجات کی امید کا خود پہن کر ہوشیار رہیں۔ خداوند ہمیں ہوشیار رہنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اور اسی کی 6 آیت بھی ہم پڑھیں گے۔ پس اوروں کی طرح سو نہ رہیں بلکہ جاگتے اور ہوشیار رہیں۔ ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، کیوں؟ کیونکہ ہمارا دشمن جو ہے، ابلیس جو ہے، دھاڑتا پھر رہا ہے کہ ہم اس سے کسی کو پھاڑ کھائیں۔ اسی کے ساتھ ایک دوسرا حوالہ ہم نکال لیں گے، عبرانیوں 12 باب اور اس کی 4 آیت۔ عبرانیوں 12 باب اور اس کی 4 آیت، یہاں پہ یوں لکھا ہوا ہے، تم نے گناہ سے لڑنے میں اب تک ایسا مقابلہ نہیں کیا جس میں خون بہا ہو۔ میرے عزیزو، ہماری لڑائی جو ہے وہ ابلیس کے ساتھ ہے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تم نے گناہ سے لڑنے میں ایسا مقابلہ نہیں کیا جس میں خون بہا ہو، بلکہ قرآن کلام میں لکھا ہے کہ خدا ہمیں ایسی آزمائش میں نہیں ڈالتا جس میں سے وہ ہمیں نکلنے کی راہ نہیں دیتا۔ ابلیس جس کی منسٹری ہم جانتے ہیں، ابلیس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ چرانے، مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو آتا ہے، لیکن خدا یسوع مسیح اس لیے آتے ہیں تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ زبور 46 اور اس کی 1 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند ہماری پناہ اور ہماری قوت ہے، مصیبت میں مستعد اور مددگار ہے۔ میرے عزیزو، ہماری زندگی میں جتنی بھی مشکلات ہیں، خدا اس سے پہلے کہ ہماری زندگیوں میں مشکلات آئیں، خدا ہمارے لیے پہلے سے ہی مدد فراہم کیے ہوئے کھڑا ہے۔ زبور 121 اور اس کی 1 اور 2 آیت میں لکھا ہے کہ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاتا ہوں، میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک خداوند سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے۔ آپ کی زندگی میں بھلے کتنے بھی چیلنجز کیوں نہیں ہیں، آپ کی زندگی میں بھلے کتنی بھی پریشانیاں کیوں نہیں ہیں، آپ کی زندگی اگرچہ طوفانوں میں گری ہوئی ہے، لیکن خدا آپ کی مدد کے لیے آج بھی تیار ہے اور آپ کے درمیان کھڑا ہے۔ میرے عزیزو، ہم خدا کے کلام کو جو خدا کے روح کی تلوار ہے اس سے لے لیں تاکہ ہم خدا کے ساتھ کھڑے ہو کر ابلیس کا مقابلہ کر سکیں۔ اور ہمیں یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارا جو کپتان ہے، جو یسوع مسیح ہے، وہ پہلے سے ہی ابلیس پر، اس کی ساری قدرت پر غالب ہے۔ وہ غالب آیا ہے، اور جب ہم اس میں ہوتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ غالب آتے ہیں۔ آئیے اپنے آپ کو خداوند کے تابع کریں اور خدا کے کلام کو پڑھیں، دن رات خدا کے کلام پر دھیان دیں، روح کی تلوار کو لے لیں جو خدا کا کلام ہے، تاکہ آپ
बुरे दिनों में कायम रह सके, खड़े रह सके। खुदा मुझे और आपको रूह की तलवार से लेस करना चाहता है। खुदा मुझे और आपको रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है वो देना चाहता है। कलाम जो है दो तरह का होता है, एक रेमा जो डायरेक्ट खुदा कलाम देता है, और एक लॉगस जो लिखा हुआ हमारे पास मौजूद है। आज जो कलाम हमारे पास बाइबल की सूरत में हमें दिया गया है, ये खुदा का कलाम जो है ये लॉगस है, और हमें खुदा के कलाम को रिसाइट करने की ज़रूरत है। हमें खुदा के कलाम की तलावत करने की, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि हम इब्लीस के मुकाबला में खड़ा रह सकें। आज अगर आपकी रूटीन जो है बाइबल मुक़द्दस पढ़ने की नहीं है, तो आपको खुदा के साथ कमिटमेंट करने की ज़रूरत है कि आप अपने 24 घंटों में से 2 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, जितने भी आप खुदा के कलाम को पढ़ने में दे सकते हैं, आपको खुदा के कलाम को लेने की ज़रूरत है, रूह की तलवार को लेने की ज़रूरत है। आइए मुझे और आपको खुदा के कलाम की ज़रूरत है। खुदा उनके कलाम को लें जो रूह की तलवार है। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।